চাম্পাওয়ার পিএসবে খবজাগনাय आश्रमबारि बन बाजार आमचेनि खरकसा ताखुक दुलाल नम सूत्रमुंगै मुसुक नाहारना थांमनि फियाबा मुसुक नाहारना थांतनिव तुय कलगै लांबा चखाबो आमचेनि लुक्रक दुलाल नम सूत्रनि साक तुय कलग जागनुगै बिनि नुखुनि बरगनो कक्तमार हरका यागुलो नुखुनि बरगनो कक्तमा मनै फाय सकबायका पार्टी थायो तै उलो तुय कलग जागनि सागनो खचावै बनतलांगै थांगो खय साकनाय नगो कराकसनि दिपर दामचिनि ते सतिचि बाजराव फियाबा साकनायनि रक बन थैकाहनि साकलाय रिवु आबनि उलोनो पार्टी मुनि कक्तमा मनै थांगै सैका पुलिस नाय मथांरक बहायनो खयनि साकनाय नगो तय पार्टी मुंगति पुलिस तामुसाका खनायनायदि चिनि मांसुनि बिसिंति आबुक जों दिपजरानि 12:55 टाइमाव चिन हस्पिटालाव खायसा थायका बिनि मुंखा दुलाल नम सूत्र 55 বছর आसा आमबारि फाइफोराव जों मनो खोथिलाङा दा जों पुलिसा फंबरिका पुलिस आउटखाय जे नामनि सामने बाथ्रा 12:55 দিকে একটা পেশেন্ট হসপিটালে আনা হয়েছে নাম হচ্ছে দুলাল নম সূত্র 55 বছর আশা আমবাড়ি ঠিকানা তো আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই পেশেন্টের মধ্যে কোনো প্রাণ নেই মৃত্যু তো এখানে আমরা প্রসিডিউর হিসাবে আমরা পুলিশের খবর দিয়েছি এরপর পোস্টমর্টম হবে যা কাজকর্ম এগুলো এসব এরা বলছে যে টাটা করেছে এটা বলছে অভিযোগ করছে এরা বলছে কি তাদের এখন কোনো অভিযোগ নেই জাস্ট আমাদেরকে ইনফর্ম করেছে জাস্ট জলে পড়ে গিয়েছিল অবস্থা হয়েছে ওর নামটা ওনার নাম হচ্ছেন দুলাল নম সূত্র বাড়ি আসারাম বাড়ি